Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah, SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Bapak Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz BAMAG. Di sini saya atas nama Muhammad Khalidur Rahman dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah akan membacakan ujian komprehensif Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang pertama yakni doa tawassul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya Rasulullah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati fatuqdali. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi karamatin marhum al-arif billah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin, Kiai Haji Hasan Syaifur Rijal, Nyai Hajjah Himami Hafsawati, Ya Syekh Hasan Syaifur Rijal, Ya Syekhatu Nyai Hajjah Himami Hafsawati, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati fatuqdali. Yang pertama yakni keutamaan tawasul dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilati wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Keutamaan tawasul dalam hadis. Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bidambin wa la yushaku illa bitaubatin qad tawajjahal qaumu bi ilaika limakani min nabiyyika. Keutamaan tawasul dalam qaulu ulama. Faslun fir rijli idza khudirat anil haysab bin hanashin qala kunna inda abdillahi bani umar radhiyallahu anhuma fa khudirat rijluhu fa qala lahu rajulun udkur ahabban nas ilaika fa qala ya muhammadu fa ka'annama nashita min iqalin. Keutamaan sholawat dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Keutamaan sholawat dalam hadis. Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu 'alaihi asyran. Keutamaan sholawat dalam qaulul ulama. Jala'ul afhami fi sholati wassalami ala khairil anam. Keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala hulukin azim. Keutamaan Nabi Muhammad dalam hadis. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Keutamaan Nabi Muhammad dalam qaulul ulama. Muhammadun dinuhu haqqun nadinu bihi Muhammadun mujminun haqqan ala alami. Keutamaan sahabat dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Keutamaan sahabat dalam hadis. Khairu ummati qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Keutamaan sahabat dalam qaulul ulama. Idza dzukira ashabi fa'amsiku wa idza dzukira al-qadaru fa'amsiku wa idza dzukira an-nujumu fa'amsiku. Iman dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Iman dalam hadis. Al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Iman dalam qaulul ulama. Arkanul imani an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Islam dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Islam dalam hadis. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Islam dalam qaulul ulama. Islamuna bi khamsatil arkani awaluha syahadatun wasani iqamu khamsi sholawati wa zakatu wa shamu wal hajju li baitil ilahi. Ihsan atau akhlak dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ihsan atau akhlak dalam hadis. Al-ihsanu ala kulli syai'in. Ihsan dalam qaulul ulama. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Wudu dalam ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wudu dalam hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nama ala wudu'in fa adrakahul mautu fi tilkal lailati fa huwa indallahi syahidun. Wudu dalam qaulul ulama. Ismun li fi'lin alladhi huwa istimalul ma'i fi aqda'in muayyanatin ma'an niyati. Salat dalam ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Salat dalam hadis. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Salat dalam qaulul ulama. As-sholatul mafrudatu khamsun. Adz-dzuhru wa awwal waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da zawal. Puasa dalam ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa dalam hadis. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Puasa dalam qaulul ulama. Wa syara'itu wujubi syami arba'atu asya'a. Al-islam wal bulughu wal aqlu wal qudratu 'ala shaumi. Zakat dalam ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Zakat dalam hadis. Az-zakatu tahrul iman. Zakat dalam qaulul ulama. Wa hiya lughatan an-namu wa ziyadah. Haji dalam ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiqin. Haji dalam hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji dalam qaulul ulama. Wa arkanul haji arba'atun. Al-ihramu ma'an niyati wal wuqufu bi arafata wa tawafu bil baiti wa sa'yu baina safa wal marwah. Nikah dalam ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Nikah dalam hadis. Iltamisur rizqa bin nikahi. Nikah dalam qaulul ulama. Wan nikahu mustahabbun liman yahtaju bihi. Haid dan nifas dalam ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'atuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Haid dan nifas dalam hadis. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Haid dan nifas dalam qaulul ulama. Aqallu zamanil haidi yaumun wa lailatun wa aktsaruhu 15 yauman wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Bahaya zina dalam ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Bahaya zina dalam hadis. Az-zina yurisul faqr. Zina dalam qaulul ulama. Az-zina haramun wa fahsyatun 'azimatun wa huwa minal kaba'iril 'azim. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.